दर्शन पर्व परे द्वितीय रविवार सकाशे जयलुम पंजिकार निर्धारित उपदेश पाठ आमे माने शुणिबा जा लेखा जाए जिरिमिय भविष्यत वक्तांकर पुस्तक जिरिमिय तार 14 अध्याय जिरिमिय 14 अध्याय तार 1 पदरु 4 पद एवं 7 पदरु 9 पद। जिरिमिय 14 पर्व 1 पदरु 4 पद और 7 पदरु 9 पद पर्यंत देखंतु एठारे एहिपरि लेखा जाए। अनावृष्टि विषय रे जिरिमियंक निकटरे उपस्थित सदा प्रभुंकर वाक्य जिहुदा शोक करुअछि अतहिर नगर द्वार सकल क्षीण होइअछि से माने कला वस्त्र पिंधि भूमि रे बसुअछंती और जेरुसालेमर आर्तस्वर ऊर्ध्वकु उठी अछि पुणी सेमानंकर कुलीन माने आपणा आपणा अधीनस्थ लोक मानंकु जल पाई पठांती से माने गर्त निकटकु आसी किछि जल पांती नाही से माने शून्य पात्र घेनी फेरी जाती से माने लज्जित और घाबरा होई आपणा आपणा मस्तक ढांपंती देशरे वृष्टि नहिबा सकाशु भूमि फाटी जीवारु कृषक माने लज्जित होई आपणा आपणा मस्तक ढांपंती। 7 पदरु 9 पद। हे सदा प्रभु यद्यपि आम्भमानंकर अधर्म सबु आम्भमानंक विरुद्ध रे साक्ष्य दिए तथापि तुम्हे आपणा नाम सकाशु कार्य कर कारण आम्भमानंकर विपथ गमन अपार आम्भे माने तुम्भ विरुद्ध रे पाप करिअछु। हे इस्राएल रो आशा भूमि संकट समय रे ताहार उद्धार करता तुम्हे देश मध्य रे प्रवासी तुल्य और गोटिए रात्रि क्षेपण करिबा पाई आसीबा पथिक तुल्य काहींकी हेबो तुम्हे काहींकी विस्मित मनुष्य तुल्य उद्धार करिबाकू असमर्थ वीरतुल्य हेबो तथापि हे सदा प्रभु तुम्हे आम्भमानंक मध्यरे अछ ओ आम्भे माने तुम्ह नामरे ख्यात अटु आम्भमानंकु परित्याग कर नाही। ए जाए प्रभु वाक्य बुझिया पाई आम समस्तंको आशीर्वाद करंतु आमेन। दया करी बसिबे। ख्रीष्ट रे प्रिय उपस्थित भाई एवं भौणी माने प्रभुंकर अशेष अनुग्रह प्रभु आम प्रत्येकंकु पुनराय एक नूतन सप्ताह देले नूतन वर्ष मध्य उपस्थित कराऊ नुआ दिन नूतन सप्ताह देइछंती प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। तेबे आज टिके खुशी लागिला आमनकर युवा बंधु माने बेसी देखा गले मु सब बेले इनवॉल्व हुए गीत गाइबारे किंतु चेष्टा करूछु टिके हरिबा पाई। तेबे आसंता सप्ताह मु अनुरोध करिबे प्रथम 2 सप्ताह नहीं प्रथम 2 सप्ताह नहीं प्रति प्रथम सप्ताह रे स्त्री समाज द्वितीय सप्ताह युव समाज दया करी कंटिन्यू करंतु। तेबे एमती हिसाब कला बेले आसंता सप्ताह कार पड़िबो युव समाज ओके युव समाज रो आरंभ करिबा। तेबे अनुरोध करिबी पूर्वर गीत देले मु टाइप करि पारिबी नचेत बिना स्क्रिप्ट रे आमे गाइबा पड़िबो। तब धन्यवाद जनाउछि युवपीढ़ी को प्रभु से मानक आशीर्वाद करंतु। आसंतु माने वाक्य मध्य को जीवा प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर तुमे वाक्य रूपी ईश्वर अट वाक्य माध्यम रे ही तुमे कथा कहि थाओ प्रभु मानकर चक्षु खोली दियो जेपरि वाक्य माध्यम रे आमे तुमको देखि पारिबु प्रभु कर्ण खोली दियो जेपरि वाक्य माध्यम रे तुमरी डाक तुमरी रब आमे सुनी पारिबु
प्रभु आमनकर मुख खोली दियो जो वाक्य आम शुणिबू नीरव न रही अन्य निकटरे मध्य साक्ष्य दे कहि पारिबू। प्रभु आमनकर हृदय खोली दियो जेपरी हृदय रे तुमर वाक्य संचय करिबू समस्त हृदयर कलुषिता दूर करी पवित्रतार सहित तुमर वाक्य ग्रहण करी पालन करी आम जीवन को परिवर्तन करि पारिबू। यह केवल संभव तुमर पवित्र आत्मा दे तुमर पवित्र आत्मा अभिषेक दे ये वाक्यर मर्म बुझिया और तदनुसार जीवन अतिबाहित करने साहाय्य कर जीसु नाम रे मागुछु आमीन। ख्रीष्टर प्रिय मंडली आज शास्त्रांश जिरिमिया तार 14 अध्याय 1 पदरु 4 पद एवं 7 पदरु 9 पद दे आमे गोटे प्रसंग नहीं शिक्षा करिबा। द ड्राइनेस ऑफ डिटाचमेंट फ्रॉम गॉड। द ड्राइनेस ऑफ डिटाचमेंट फ्रॉम गॉड। ईश्वरंक ठारू पृथकीकृत हेबार शुष्कता। ईश्वरंक ठारू पृथकीकृत हेबार शुष्कता। जेतेबेले आमको शोष लागिबो पानीर महत्व आमे बुझिबू। जेतेबेले आम परिवार मुखिया किए अनुपस्थित हुअंती मृत्युवरण करती आमे तांकर महत्व बुझी पारिबू। ड्राइनेस सेतेबेले आमे अनुभव करिबू बा शुष्कता सेतेबेले आमे अनुभव करिबू जहार प्राधान्यता बेसी थाए किंतु हठात तांकर अनुपस्थित हुए सेतेबेले से शुष्कता आमे अनुभव करू। प्रिय माने कहा जाए वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। आमे पानीर महत्व से पर्यंत जानबू ना जेतेबेले पर्यंत आमर कूओ सुखिब ना आम नदी सुखिब ना सेतेबेले पर्यंत पानीर महत्व आमे जानबू ना। ड्राइनेस इज एब्सेंस ऑफ वाटर। जागतिक भावे शुष्कता कहले आमे बुझू जोटी पानी नहीं। तबे विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ। बिना पानी रे मनुष्य बंचिबा असंभव। बिना पानी रे मनुष्यर स्थिति जानिबा आवश्यक। सेथिपाई जणे कहंती thousands have lived without love. Thousands have lived without love. हजार हजार लोक बिना प्रेम रे बंची सारी छंती बट नॉट इवन वन विदाउट वाटर। जड़े मध्य बिना पानी रे बंची नहीं। केते लोक प्रेम पाऊ ना तथापि बंचुछंती मरी जाउछंती किंतु बिना पानी रे कौनसी व्यक्ति आज पर्यंत बंची नहीं। आमे जानू जो माने आमे शिक्षा अर्जन करिछु आ सेठी लिखा जाए आम पाठ्य पुस्तक गुड़ा करे द अर्थ कंटेन्स 71% वाटर। ये पृथ्वी 71 भाग पानी रे परिपूर्ण। हेले मु भी भाबुची जदि पानी बेसी थिबो पृथ्वी को पृथ्वी कहवा कथा नहीं आइसलैंड कहवा कथा नहीं। आइसलैंड बोले आइस भितरे बा वाटरलैंड कहवा कथा पानी भितरे आमे अछु किंतु आमे पृथ्वी को 71 भाग पानी थिले मध्य पानी को एब्सेंस फील कराउछ भूमि को गुरुत्व दौछ से जा हो। तेबे पानी 71 भाग अच्छी पृथ्वी रे आ 71 भाग जदि आम कैलकुलेशन करूँ 97.25 बोले 92.75 बोले 97 बोले 100 रु 97 भाग पानी समुद्र रे अच्छी। समुद्र पानी केबे पीचंती कि चीनी पकई थिबो समुद्र पानी केमती लागिबो लुणिया लागिबो। तेबे समुद्र पानी के ही पी पारिबे नहीं। 97.25% समुद्र रे अच्छी। केते भाग रहिला तापरे 2.75 आउ 2.75 ही पीवा पानी मन रखु केते कम अच्छी।
2.75 रु ये जो पीवा पानी मध्यरु सुधा 2.05% बरफ आकार अच्छी पीवा पानी मध्य बरफ आकार अच्छी केवल 0.07 बोले गोटे परसेंट मिसा पीवा पानी जहाँ आम पीऊँ लिक्विड भाव तेज 3टा रूप पानी अच्छी आम जाचु प्रथमत पानी भाव में लिक्विड भाव में द्वितीयत बरफ भाव में आउ तृतीयत बाष्प भाव में जो खरा बेसी हेले ऊपर को जाऊँगी मेघ होउची वर्षा आसूची तेबे आमे अनुमान करि परिबा गोटे परसेंट भी पीवा पानी नहीं हेले आमे टेप छाड़ी देइथिबु गादाउथिबु जे गादाइला परा पानी दिन थिला लोक भाबी नथिले जेतेबेले प्रथम थर जणे व्यक्ति कहिले कोन बोली तांको ना मने पडुनी से कहितले द डेज विल कम वाटर विल बी सोल्ड इन द बॉटल्स दिन आसीबो पानी बोतल रे बिक्री हो से समय थट्टा करथिले ताकू की कथा कहूँ पानी तो नदी जाऊँगी आराम रे पीकी आराम अच्छु शुद्ध जल विशुद्ध जल भाबुथिले किंतु आज रियलिटी रे आमे फेस करूछु प्रिय माने दिन आसीबो जणे कहंती वैज्ञानिक माने कहंती 2040 सुधा जेते सबु बड़ बड़ सिटी अच्छी पानी रो क्राइसिस हेबो पानी पीबा पाई मिलिबो नाही केबे सुधा 2040 सुधा मुंबई चेन्नई हाँ आउ जेते दिल्ली ये सब जगार पानी रो क्राइसिस हेबो खरा दिन आसिले आम रायगड़ा रे भी बुझुचु गोटे 2 दिन लाका पानी न आइले पीएचडी रु कारण नदी सुखी जाउची ते प्रिय माने पानी आमे जेतेबेले मिसयूज करूछु मन इच्छा व्यवहार करूछु बी केयरफुल जागृत करिबार शिखिबा को पड़िबो पानी जेमती इलेक्ट्रिक मध्य सेंती जे बिल बांधुथिबो इलेक्ट्रिक से आका बुझिबो अलगा लोक लगै दितु चारियाडे तेरे कहबार उद्देश्य है महत्व से आम बुझू जिते तार आब्सेंस आम फिल करूँ प्रिय माने देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर बिना पानी रे जीवन नहीं तेणु कहीपरू इफ देयर इज नो ब्लू देयर इज नो ग्रीन इफ देयर इज नो ब्लू देयर इज नो ग्रीन बोले जदि ब्लू कोटा पानी जदि पानी नहीं ग्रीन बोले गछ पत्र नहीं इफ देयर इज नो गॉड देयर इज नो लाइफ जदि ईश्वर नहांती तेबे आम जीवन मध्य नहीं तेणु सेथिपाई पानी सहित जल सहित अनेक ईश्वर को तुलना करती ईश्वर जल सदृश्य अटंती मु कही नहीं वाक्य कही ये काढ़ू गीत संगीता 36 अध्याय तार 9 पद लिखा अच्छी कौन गीत संगीता 36 वर्स 9 कौन लिखा अच्छी दाऊद कहती डेविड सेज फॉर विथ यू इन द फाउंटेन ऑफ लाइफ फॉर विथ यू इन द फाउंटेन ऑफ लाइफ कारण तुम ठारे जीवन रो निर्झर अच्छी प्रभु ठारे ही निर्झर अच्छा निर्झर बा झरणा आ नदी भितरे इज देयर इन डिफरेंस इज देयर एनी डिफरेंस नदी आ झरणा भितरे नदी दैट विल ड्राई नदी सुखी जाई पारे बट फाउंटेन नेवर ड्राई झरणा सुखिबो नाही झरणा सबुदिन पर्यंत नदी सुखी जीवो सेथिपाई ईश्वर आमर सुखिबा ईश्वर नाहंती सेथिपाई दाऊद कहंती कारण तुम्भ ठारे जीवन रो निर्झर अछि प्रिय माने ही इज गॉड इज जस्ट लाइक वाटर ही इज द लाइफ गिविंग वाटर से जीवन देवार जल अटंती कारण जीसु 2 थर कहिछंती 2टी चैप्टर जदि पढ़िबु आमे जहन तार 7 पर्व आ 4 पर्व जहन 4 पर्व आ 7 पर्व 4 पर्व रे जीसु जेतेबेले समीरणीय स्त्री सहित कथा होउथिले पानी रो महत्व को जणाउथिले भाबंतु समीरणीय स्त्री मध्याह्न समय रे आसी पानी नउछि कारण समीरणी मानकु से कुआरे जीवा पई भी अलाउ नथिला बोले जिहुदी समाज से माने पानी नहीं सारिला परे से गोटे मात्र कुआ थिला जाकु जाकुबर कुआ बोली कुआ होउथिला से जाकुबर कुआ रे
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆସେ ସେ କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଟିକେ ଆମେ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ସାହାରା ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯିବା ଟିକେ ପାଣିର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବୁ ଯେତେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ପାଦନର ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଶସ୍ତା ପାଣି ଦାମ ପେଟ୍ରୋଲ ଶସ୍ତା ପାଣି ଦାମ ଆମର ଟିକେ ଓଲଟା ଅଛି ପାଣି ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କେତେ ଯୋଜନା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଳ ସଦୃଶ ତାର ମହତ୍ଵ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜହନ ତାର 7 ପର୍ବ 37 ପଦରୁ 39 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜହନ ତାର 4 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ୱାଟର ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରଭୁ କଠାରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସେ ସବୁବେଳେ ଝରଣା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ କରୁ କୂଅ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଏଇ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ କହନ୍ତି ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ 2 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତେ 2ଟା ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି କେମିତିକା ଦୋଷ ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୃତ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ଅମୃତ ବୋଲେ ମୃତରୁ ଅମୃତ ହେଉଛି ମୃତ ଯାହା ମରିବ ନାହିଁ ସେପରି ଜଳ ସରିବ ନାହିଁ ସେପରି ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି ବୋଲେ କୂଅ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିଯାଏ ଏଇ ଆରକେ ନଗର ଏରିଆରେ ବୋରିଂ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ମିଳୁନି ତାମାନେ କୂଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ସେ କୂଅ ଆମେ ନିଜେ ଖୋଳିଛୁ ସେ ସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନପାରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୂପ ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ ତା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବ ପୂଜକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ାକର କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦୋଷ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ୍ତ ନିର୍ଝରକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅସତ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା କୂଅ କିଏ ତିଆରି କରେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନିର୍ଝର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇତେ ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଜିହୁଦା ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହେଲେ ସଲୋମନ ମହାରାଜା 930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସାଉଲଙ୍କ ପରେ କିଏ ଶାସନ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଦାଉଦ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ସଲୋମନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଲାଇଫରେ ହି ୱାଜ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦିନ ଆସିଲା ସେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ତଦନୁସାରେ ସେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ବିବାହ କଲା ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ସବୁ କଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ ଦୋଷ ପାଇଁ ଏପରିକି ଯେତେ ସବୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 11 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାଢ଼ି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଏପରି କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହେବାରୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛ ସେହିପରି ହେବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେବା
आउ तुमर दास को देबा बोले जनक ठारू राज्य चिरी नहीं आउ जनक दिया चिरा होची गोटे फाଳ तुमे रख आउ गोटे फाଳ तुमे रख सलोमन परे परे इस्राएल राज्य दुई भाग रे विभक्त हैला जाको आमे कहूछु इस्राएल आउ गोटे कहूछु जिहुदा जिहुदा राज्य इस्राएल राज्य रे रहिले 10टी गोष्ठी 12 गोष्ठी मध्यरु आउ जिहुदा रहिले 2टा गोष्ठी आउ सेई मानक मध्य जिहुदा और बिन्यामीन ए दीटा गोष्ठी हेले प्रभु चिरी दियंती जदि आमे ईश्वरंकर बाध्यता जीवन काटिबु नाही आमानकर जीवन को चिरी दियंते जेते आशीर्वाद पाइतिले सब चिरी चिरी अलगा करि देबे सेति पाइ जेते बेले ईश्वरंक ठार आमे दूरे जीवु विल बिकम ड्राई आमे शुष्क होई जीवु धीरे धीरे सुखी जीवु जेमिति इस्राएल राज्य चिरा हे शुष्क हैला तदनुसारे तेणु एठी मु दीटी कथा कहिया पई चाहे प्रथम विषय the pain of rejection pain of rejection परित्यक्त हेबार जंत्रणा जणे जाको छाड़ी देव सेते बेले फील करिबो तार अनुपस्थिति तबे ए इस्राएल गोष्ठी को ईश्वर फील करैबा पई चाहुचंती जदि तुमे मते छाड़ीबो व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ तुम जीवन रे कौन हम टी शिक्षा देवा पड़ो तेरे इस्राएल गोष्ठी को ए शिक्षा प्रभु दियंती जो आम पढ़ुछु 1 पदरु 4 पद पर्यंत जेरेमिया तार 14 अध्याय 1 पदरु 4 पद अनावृष्टि विषय जेरेमिया निकट में उपस्थित सदा प्रभुंकर वाक्य अनावृष्टि वर्षा न हेबा बेले जेरेमिया अर्थात जिहुदा राज्य रे जेरेमिया भविष्यत वक्ता वाक्य प्रचार करथिले आ सेठी वर्षा नहीं अनावृष्टि हेबारे सदा प्रभुंकर वाक्य एई भविष्यत वक्ता जेरेमिया ठारे उपस्थित हैला कहिले कोन बोली जिहुदा शोक करूअछि एई जिहुदा देश राज्य से शोक करूछि ओ तहिर नगर द्वार सकल क्षीण हेउछि तार द्वार गुड़ाक कबाट गुड़ाक द्वार बंध गुड़ाक क्षीण होछि से माने कला वस्त्र पिंदी भूमि रे बसी अछंती कारण धड़ा नहीं सफा करि पारु नांती जल नहीं कला वस्त्र पिंदी बसी अछंती और जेरुसालेम रो आर्तस्वर ऊर्ध्व को उठी अछि एबे कांदु छंती का पई जल पई वर्षा नहीं एमाने जल पई कांदु अछंती प्रभुंकर वाक्य उपस्थित आउ जेरेमिया कहउछंती पुणी सेमानंकर कुलीन माने आपणा आपणा अधीनस्थ लोक मानंकु जल पई पठांती कुलीन माने जो माने धनी माने सेमान तो जाई कि पानी आनी पारिबे नै सेथिपाई दरिद्र मानकु तांकर अधीन रे जो माने अछंती से अधीनस्थ लोकंकु जल पाई पठांती से माने गर्त निकट को आसी किछि जल पांती नहीं गात पाखरे आसुछंती कुओ पाखकु से माने खोलिथिबा कुओ पाखकु किछि पांती नहीं से माने शून्य पात्र घेनी फेरी जानती पानी नथिबा लगी खाली हांडी धरी चली जानती से माने लज्जित घाबरा होई अपना मस्तक ढांपंती मालिक पठै छंती पानी आनिबा पाई आमे आनिनु सेथिपाई से माने अपना मस्तक ढांकंती देश रे पुष्टि नहिबा सकासु भूमि फाटी जिबारु कृषक माने लज्जित होई अपना अपना मस्तक ढांकंती की दुर्भाग्य जीवन एटा चाषी जेते चाष करिथिला आ वर्तमान पानी नाही जेते चाष नष्ट हैला एबे से माने लज्जित ड्राइनेस ईश्वर से छाड़ी देले आ से छाड़ीबार से पेन रिजेक्शन परित्यक्तर जंत्रणा को एठी देखाउछि पीबा पई पानी नाही चाष करिबा पई पानी नाही प्रिय माने जेरेमिया किए 1 पर्व 1 पद लेखा बिन्यामीन वंशीय अनातोत निवासी हिल्कियंकर पुत्र तांकर बापांकर नाम कोन वी मस्ट लर्न इट हिल्कियंकर पुत्र को गाँर लोक अनाथत बोली गोटे जगह गाँर अनाथत गाँर हिल्किय नामक व्यक्तिंकर पुओ आउ हे हिल्किय होउछंती जाजकंकर पुओ गोटे पालकंकर पुओ जाजकंकर पुओ से जाजक होबा कथा किंतु वर्तमान से कोन होइछंती प्रॉफिट से घोषणा करुछंती भविष्यवाणी आ कहउछंती लोक मान आ ये जेरेमिया पाखापाखि 40 इयर्स ख्रीष्टपूर्व 627 रु 586 पर्यंत ख्रीष्टपूर्व जाए से प्रचार करथिले
এই ଜିହୁଦାର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ଭାବବାଦୀ? କାନ୍ଦରା ଭାବବାଦୀ, ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍, ଅଲୱେଜ୍ କ୍ରାଇଂ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଂ, ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିବା ଲୋକ, କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ଥିବ, ହୁ ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍? କେ ଜଣେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କହିଥିଲି। ଜୁନସ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଜାହାଜରେ, ଏତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୁନସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍, ଆଉ ଜିରିମିୟ ହେଉଛନ୍ତି ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍। ଆଉ ସେ ଯେତେ ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାରଣ ସେ ଯେତେ ଭାବବାଣୀ କହିଛନ୍ତି କାନ୍ଦବା ସଦୃଶ୍ୟ, କାନ୍ଦିବାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁକ୍ 52ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି 5ଟା ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା? ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ। ବିଳାପ ବୋଲେ କାନ୍ଦିବା, କଷ୍ଟ ନେଇକି, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ତେବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କାମ ଦେଖି କଇ 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 ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ବୁଝାଉଛି, ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କେତେ କଥା କହୁଥିବୁ, ହେଲେ ବି ସେଇ ସମାନ ଆକା ବୋଲେ କି ଦୁଃଖ। এইটা ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ। ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଦ ପେନ୍ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍, କାନ୍ଦିବା ସହିତ କଥା କହି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏତେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କରିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ, ନାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲେ ଓକେ, ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବୁ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେଉଥିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ କଥା ମାନୁନଥିବେ, ଯେତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁନଥିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଲାଷ୍ଟକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆମେ ମାରୁଥିବୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ସେ ମାଡ଼ ଖାଇକି କାନ୍ଦୁଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପେନ୍। ତେବେ ଏତେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମୋର ପିଲାକୁ ମୁଁ ମାରୁଛି କାରଣ ସେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି। ଜିରିମିୟ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଗନ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେନେସିସ୍। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ କଥା, when Adam and Eve disobeyed God, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, God resticated them from the garden of Eden, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବଗିଚାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପେନ୍, ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଡିସୋବେ କରନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ, when people dishonor God during Noah, ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। when people dishonored God during Noah, God removed them from the planet by flood, ପୃଥିବୀରୁ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ସବୁକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ, ସବୁକୁ ସଫା କରିଦେଲେ, କେବଳ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲେ। when people defame God during Moses, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଥାଉ ଥାଉ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଥାଉ ଥାଉ, ଯେ କି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଥାଉ ଥାଉ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କର, ମଶା ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼କୁ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ତିଆରି କର? ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କର, ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କର। ତେବେ ସବୁ ଆଣ ସୁନା ଯାକ, ସବୁ ସୁନାକୁ ତରଳେଇ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ତିଆରି କଲେ ସୁନାର, ଆଉ କହିଲେ ଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ପହଞ୍ଚେଇବ। when people defame God during Moses, God ruined them by earthquake, ଭୂମିକମ୍ପ କଲେ, ମଶାକୁ ଦେଇ କେତେ ହତ୍ୟା କଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫେମ୍ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି କରାଇବୁ, ତେବେ ଏପରି ଘଟିବ। when people
denied God during Jeremiah. When people denied God during Jeremiah, God deported them to Babylon. ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଏତେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର ବୋଲେ ଆମେ କୂପ ଖୋଳି ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରି ତାକୁ ଆମେ ସେବା ଉପାସନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜିରିମିୟ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ହେବ, 70 years, 70 ବର୍ଷ ତୁମେ ନିର୍ବାସନକୁ ଯିବ ଆଉ ତତ୍ପରେ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ ବୋଲି। ଜିରିମିୟା 25 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଆଉ 12 ପଦ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଏପରି କାମ କରିଥିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, when we go against God, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ, God will send us in a desert place. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ God will send us desert place, not to destroy but to redirect us. ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନରେ ଶୁଷ୍କତା ଆସେ, ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କତା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆହୁରି ସେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲେ। ଆମେ ହେବାର ଅଛି ଡ୍ରାଏ ପ୍ଲେସ୍। ଲାଇଫ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ୱାଟର। ପାଣି ନଥିବା ଜୀବନ ଯେମିତି, ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନେ ରଖୁ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେତେଟା କଥା କ'ଣ ବୋଲି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ କେମିତି, ପାଣି ନଥିଲେ କେମିତି ଜୀବନ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇନେସ୍, କାରଣ ମୁଁ କେ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ ଇଟ୍, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ୱିପିଂ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସାଇନିଂ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସଲୋମନ ରାଜା ଥିଲେ, କେତେ ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସାଇନିଂ ଲାଇଫ୍ ବିକମ୍ ସଫରିଂ ଲାଇଫ୍। ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ଜୀବନ କଷ୍ଟଦାୟକର ଜୀବନ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେତେ ଦ୍ୱାର ସକଳରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଉଛି ତହିଁରେ ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି। ଗେଟ୍ ବୋଲେ ସାଧାରଣତଃ ପାୱାର, ଯାହାର ଗେଟ୍ ଅଛି ପାୱାର ନେଇକି। ଏ ଘରର, ଏ ଗିର୍ଜା ଘରର ପାୱାର କେଉଁଟା କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଗେଟ୍ ନଥିବ, ତାଲା କାହିଁକି ପକାଉଛୁ, କବାଟ କାହିଁକି ପକାଉଛୁ ଆମେ? ସେଇଟା ପାୱାର। ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭିତରେ ଆସିବେ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। କବାଟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଯଦି କବାଟ ଖୋଲିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଦ୍ୱାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ଦ୍ୱାର ମଜବୁତ ଅଛି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀଣ ହେଇଛି। ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିପାରିବ ଭିତରେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭୂମିରେ ବସୁଅଛନ୍ତି। କଳା ବୋଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବୋଲି, ଏଇଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଡଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ସେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଦ ପେନ୍ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦ ପ୍ରେୟର ଫର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍। ଦ ପ୍ରେୟର ଫର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପେନ୍ ଗଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ 7 ପଦରୁ 9 ପଦ, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ସେଟା ପେନ୍ ଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ବିନା ବୃଷ୍ଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି?
जिरिम्य भविष्यत वक्ता ए लोक मानक पई कांदी कांदी प्रभु हे प्रभु सदा प्रभु जद्यपि आम मानकर धर्म सबू आम मानक विरुद्ध रे साक्ष्य दिए आमर जेते खराब काम गुड़ाक साक्ष्य दौच आम केमतिका लोक प्रभु तथापि तुम भय अपना नाम सकाशु कार्य कर तुम्हें किए तुम्हें जिहोवा जिरी ईश्वर बोले जगाइबा ईश्वर तुम्हें जिहोवा राफा ईश्वर तुम्हें सुस्थ करवा ईश्वर तुम्हें जिहोवा सालम ईश्वर तुम्हें शांति देवा ईश्वर तुमर नाम एटा तथापि तुम्हें अपना नाम सकाशु कार्य कर तुम नाम पाई हेले हमको रक्षा कर कारण आम मानकर विपथ गमन पार आम्हे माने तुम विरुद्ध रे पाप करते थर प्रभु आमे तुमर विरुद्ध रे जाइछु तुमर अनिष्ट चिंता करिछु किंतु तुम्हें आमर पाप विरुद्ध रे जाओ नहीं तापर हे इस्राएल रो आशा भूमि संकट समय रे ताहार उद्धार करता केते थोर आमे संकट रे पड़ीछु तुम्हें ही केवल आमर उद्धार करता प्रभु तुम्हें देश मध्य रे प्रवासी तुल्य गोटे रात्रि क्षेपण करिबा पई आसीबा पथिक तुल्य काहीकि हेबो बोले प्रार्थना करी डाकुथिले आसुथिबो नेकी आम भाबुछु प्रभु को प्रार्थना करे आसुथिबो और जाउथिबो काहीकि प्रभु हमर सहित रो सेति पई लेखा अछि तुम्बे काहीकि विस्मृत मनुष्य तुल्य उद्धार करिबा को समर्थ वीर तुल्य हेबो तथापि हे सदा प्रभु तुम्भे आम्ह मानक मध्य रे अछ बोले नथिलो बोलिबाटा नाही तुमे अछ ओ आम्हे माने तुम्भ नाम रे ख्यात अटु आमे इस्राएल गोष्ठी प्रभु तुम नाम रे आमे ख्यात तुमे ही ना देइछो इस्राएल नामटा आमे निज पाई निजे करिनु आम नाम जाकुब थिला प्रतारक थिला किंतु तुमे इस्राएल करिछो तुमे हमकु डाकिछो तुम नाम रे आमे ख्यात इस्राएल नाम अर्थ कोन परमेश्वर सहित योद्धा आमे तुमर सहित योद्धा प्रभु आ ए परिस्थिति रे तुमे हमर प्रार्थना सुना हमको उद्धार करो आम माननको परित्याग करो नाही हमको छाड़ो नाही प्रभु प्रार्थना करुछन्ते जिरेमिया द प्रेयर ऑफ रेस्टोरेशन प्रभु उद्धार करो ए उद्धार प्रार्थना प्रथम कथा कौन कन्फेसिंग द सिन सात पदर से पाप स्वीकार करुछन्ते प्रभु आमे भूल करिछु आमे अधर्म करिछु तुम विरुद्ध रे जाइछु जेते बेले आमे कहिबु प्रभु को आई डिड इट करिछु करिछि नाही ओके कहवा को पड़ो स्वीकार करे स्वीकार करती अधर्म विरुद्ध रे साक्ष्य दियंती ड्राइनेस को जनाती क्या पानी देवे आप मागले तो देवे ना भावे ओके यू आर ऑल राइट किए गोटे आसवे बाहर आमको घर बाहर आरी पानी टिके दियो बोले शोष लगले आगे मागे तेज से आम पापरे पड़ीछु आमको उद्धार कर मागिबा को पड़ो आउ से मागु कहते कन्फेस कर हितोपदेश 28 पर्व 13 पद ईश्वर से दया करे जे अपना पाप आच्छादन करे से नहीं किंतु जे अपना पाप स्वीकार करी छाड़ई से दया पाइबो स्वीकार करिवार अछि छाड़ीबार प्रथम को कन्फेसिंग द सिन सेकंड कन्फर्म द स्ट्रेंथ कौन स्ट्रेंथ आमर प्रभु किए आमर प्रभु किए से कहते इस्राएल रो आशा भूमि आउ संकट समय उद्धार करता आमर प्रभु किए प्रथम है मोर दुर्बलता प्रभु को कहबार अच्छी द्वितीय कथा ईश्वर शक्ति स्ट्रेंथ को आमे मने पकईबार अच्छी से कहते मोर आशा भूमि संकट समय तुम्हें आका उद्धार करवा लोक कारण गीत संगीता 50:11 पदरे लेखा अच्छी संकट समय आमको डाक आमे तुमर उद्धार कर प्रभु तुम्हें संकट समय डाकिले उद्धार करवा ईश्वर प्रभु तुम्हें कहीछ स्ट्रेंथ को कन्फर्म करवा आदि पुस्तक तार 32 पर्व 28 पदरे मध्य लेखा होछि कौन प्रभु कहते तुम्हें आमर पवित्र लोक संचित धन बोली तापर तृतीय कंटिन्यू द साल्वेशन तापर से कहते कंटिन्यू द साल्वेशन अर्थात परित्राणर मार्ग आग को बढ़िबा कथा 9 पदरे हे सदा प्रभु तुम्हें आम मध्य अच्छ तुम्हें आम नाम ख्यात तुम्हें आमको परित्याग कर ना छाड़ ना प्रभु आम कंटिन्यू करूँ ये लाइफ को आम आग को बढ़ई नौ प्रिय माने जिते बड़े आम प्रकृत हृदय सहित यही शुष्क जीवन मध्य प्रार्थना करूँ गॉड विल हियर जिरिमिया 14 अध्याय जहाँ कही जिते कष्ट कथा कही
आउ से आउरी भरोसा देले 14 परे परे प्रार्थना कला परे गोटे भरोसार कथा कहले जिरिमिया 29 अध्याय 10 पदरे आपण माने देखिबे तुमे जीव सत कथा ए प्रार्थनार उत्तर स्वरूप प्रभु कहले तुमे 70 वर्ष निर्वासित होबो बाबिलोन रे हेले से माने किंतु आउ थरे फेरी आसीबो यू विल रिटर्न बैक ड्राई प्लेस मध्य दे गति करिवो शुष्क जागा दे गति करिवो आउ थरे तुमे निजर जागा को फेरी आसीबो आमर प्रार्थना से परि करि पारे प्रिय माने सेति पय जिरिमिया 33 तार 3 पद कहे तुमे आम निकटरे प्रार्थना करो तेबे आमको तुमको उत्तर देबा आउ आम्भे तुमर अज्ञात महत दुष्कर विषय मान तुमको जस्ट प्रे प्रिय माने पेन समय रे ड्राइनेस रिजेक्शन फील करुथिबा बेले परित्यक्त अनुभव करुथिबा बेले जीवन रे कोनोसी कष्ट रही जाइथिबो रोग रही जाइथिबो ए परित्यक्त फील करिबा समय रे सेते बेले जस्ट यू प्रे प्रार्थना करिबा आ प्रार्थना अज्ञात महत दुष्कर विषय मान देबो सेथि पय कहा जाय प्रेयर गिव द पावर टू सामसन विचार करता 16 पर्व 28 आउ 28 रु 30 पदरे प्रेयर गिव द पावर टू सामसन जो सामसनंकर चुट्टी को क्षुर करा जाइथिला सरी जाइथिला सब शक्ति हे से प्रार्थना कला 28 पदरे 16 पर्व 28 पद विचार करता प्रार्थना करू करू से शक्ति पळे आसिला आ तांकर से जेते सब अनिष्ट तांक करिथिल तार बदला से नहीं पाइला प्रेयर ओपन द स्काई फॉर एलिजा प्रार्थना एलियो भविष्यत वक्तांकर पाई तांकर प्रार्थना अनेक दिन 7 वर्ष खंडे वृष्टि हेई नथिला आकाश खोली देला प्रार्थना कौन करि न पारे ओपन द स्काई एंड रेन प्रेयर क्लोज द माउथ ऑफ लायन फॉर डैनियल दानियल अंकर पाई प्रार्थना सिंहर मुख बंद कला दानियल 6 पर्व 10 पद आउ 28 पद देखुछु प्रेयर प्रेयर केप्ट सेफ जोना इन द belly ऑफ फिश प्रार्थना एमती का जिनस माछ मध्य जुनसंकु हजम करि पारिला नाही व्हाट प्रेयर कैन डू प्रकृत रे करूछु कि नहीं सेटा का समस्या आमे ड्राइनेस रे गला परे आमर परिस्थिति को आमी इतस्थित होउछु ना प्रार्थना करू माछ सुद्धा हजम करि पारिला नाही जुनस को प्रिय माने प्रेयर कैन गिव चाइल्ड टू द पैरेंट दुई जन को आमे देखिछु एलिजाबेथ कथा हन्नार कथा क्लोज्ड वृद्धा बयस रे बंध्या थिबा समय रे प्रभु देले प्रेयर कैन डू इट प्रेयर कैन मल्टीप्लाई फूड जीसु प्रार्थना कले धन्यवाद दे 5टी रोटी 2टी माछ रे 5000 लोक को खाइबा को देले प्रेयर प्रेयर कैन बैंक प्रेयर कैन ब्रेक द जेल प्रार्थना जेल मध्य भांगी देव चतुर्दिग आमर जेते सब बंधन गुड़ाक अच्छी बंडेज गुड़ाक अच्छी जमती पाउल आ सिला प्रार्थना करुथिले आ सब भांगी गला से माने बाहरी पड़ले तांकर सब बंधन फिटी गला प्रार्थना करि पारे प्रिय माने मन रखो प्रेयर फॉर रेस्टोरेशन जेतेबेले आमे ड्राई अनुभव करू शुष्क अनुभव करू प्रिय माने सेतेबेले आमे ड्राइनेस मध्य रे अनुभव करिबा जे प्रभु मते छाड़िला भलिया अनुभव होची कारण मु तुमको छाड़ीची मु तुम सहित संलग्न हेबा पई चाहूची कारण तुमे जल अछो आ सेति पई ए पेन समय रे ए परित्यक्त समय रे प्रभु आमर प्रार्थना सुनो उद्धारर प्रार्थना प्रभु ठारे प्रत्येक परिस्थिति रे निर्भर करिबा शुष्क जीवन रे से पुनराय जीवन प्रदान करने सक्षम से निमंते एक प्रार्थनार जीवन आम काटिबार आवश्यक प्रभु वाक्य दे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।